So, good day everyone. Let me demonstrate to you how to CPR. Uh, Muna atong primary survey, guys. Number one, check for danger. If there's any danger nga magkakos nga maharm ka, like wire, live wire, sa pa diha nga imbis ikaw nga mo rescue, ikaw na mo maharm. Tsaka mga siya. Next, second is check for the response. The response, check nimo ang imong victim kung nabay response. Hey, hey, hey. So, wala may response akong victim, wala response. Siya. Hey, hey, hey. Why response na? Number 3 kay call for help. 911, there's an emergency. I am located at blah blah blah. I need backup right now. ASAP. Check for the ABC, the airway, the breathing, and the pulse or circulation. Airway. Check mo to. Airway. Tilt gamay ang head sa victim. Tilt. Check mo na ba siya blockage. Yan. Yan mo pod. Yan mo. Okay. Then, ang breathing. Butang mo hindunggan. Yan, baba or long. Yan, paano kasi yan dudukot. Negative breathing, negative. So, ang circulation niya og pulse, i-check po nimo. Are. Nasay pulse. So, ang atong imo na ni kay kuan man positive ba ng ang pulse nga negative ang breathing. So, we must do CPR. So, ang CPR na siya 30 compressions, 2 blows nga i-repeat nimo kalima. Wala siya, guys. So, find the sternum or the xiphoid process. Ano siya, tunga-tunga siya sa iyang breast. So, yun siya ilapat sa iyang sternum or xiphoid process na 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 30. 2 blows. Tilt, pinch the nose,